بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى او زړه واچول منګه مور د موسی علیہ السلام ته ان ارضیه دا چې پیور کوا دلرا فإذا خفتی علیه کلا چو یرید تا پد باندې فالقی نقپرید دلرا فی الیم پا دریاب کی ولا تخافی یوم یریگا ولا تحزنی یوم غم جنیگا انا رادو الیکی یقینا زواپس کم دلرا تاتا وجعلو او بگرزم دلرا من المرسلین دلگلو شونا د پیغمبرانونا فالتقطه آل فرعون روچت کدل را کور والو د فرعون لیکون لهم دا چی انجام دا شیم چی شدی لرا عدوان دشمنا وحزنا او غم ان فرعون یکینا فرعون وهامان وجنودهما والاخکر ددی كانوا خاطئين وخطاكارا وقالت امرأة فرعون وخزد فرعون قرة عين لي ولك يا خوالد دسترق زما اوستام لا تقتلوا موجند لرا عسى قريب دا ان ينفعنا دا چه پیدا برا کی منگتام او نتخذه ولدا یا بونیو دلرا پزوی توبا وهم لا یشورون او دین پوی دلم واصبح فؤاد ام موسی او شو زړه د مور د موسی علیہ السلام فارغا خالد غمنا ان کادت یقینا نزدیوام یا فارعا خالد ارسزنا بید موسی علیہ السلام نام ان کادت لتفدیم یقینا نزدیوا چخکار کڑو بید لرا لولا اربتنا علی قلبها کچرتا پٹای نوی لگولی منگا نو مضبوط کرے منگا زرد دی لتکون من المؤمنین دی پارا چشید ایمان والونا